हेलो गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने सब तो बहुत भलरे थिबे। आज गोटे मोबाइल ऑर्डर कर देछि गुडुंग पई देखंतु मोबाइलटा आसी जाइछि फ्लिपकार्ट रे। आज जीवा रूम को देखिबा ताई कोन करछति रूम रे लॉक दियाइछि वर्तमान भीतर पटरू देखिए खोलिबा ताई कौन करछंती। ए मोबाइल आसला बेला तो देखिकी पड़ जा सुना मोबाइल पड़ छाड़। तो फ्रेंड्स सुनना क्या भी बाहर करने दौनी मोबाइल आसला धरिक बसी पूरा कहा खाଇବା सरीला मु खोलिया जाइली तो खोलिया देलानी से निजे निजे खोल कौची आ पापा ये भितर या भितर गाधे आसिले बर्तमान खाऊ। हाँ कूलरटा लगी गलु बंद करदेबू साउंड शुभन भल भाव क्लीयर जाती साउंडटा क्लीयर आसेनी तो से बंद कर देछि। ऊपर फैनटा चालू करदे सुनार कूलर भी पलि आसी टावर फैनटा थिला चली किंतु अधिका गरम जेहेतु होची देखि पारथबे झरका कबाड़ पूरा बंद करी रखीचु बहुत ही गरम होता। आज आमर चैत्र मासर फास्ट पाली मंगलवार आमर स्टार्ट होती तो माँ को भी देखी नियंतु ता सहित बहुत ही बढ़िया भाव में सजासजी होती माँ सबकि नुआ पिंधि आज काली राति मु पूरा सजासजी करी आज सका पूजा भी आमर बहुत ही बढ़िया भाव में होता कपड़ा सब बाहर कर देती सफा करने किंतु आज तो सफा हेनी जेहेतु मुझे रखीदे साइड देखिपार थे आ पूजा आमर देख फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर देखा ना तो चलते बर्तमान आम स्टार्ट करिया मोबाइल बाहर करिया सुनना रही एकाठी गोटे जगह रही रह पड़ज गोटे मिनट रह सुना आमर दौनी गाँव खोलिया अध घंटा है खाली बुलाऊँ धरिकी सुना मोबाइल Realme 12 बहुत ही खुशी अच्छी 4 वर्ष है गोटे मोबाइल करी फाइनाली आज आसी नुआ मोबाइल सुना आम खुशी अच्छी सुना केते खुशी ना ठीक खुशी पाखे आगुरी तो दुईट मोबाइल अच्छी तो कभर भी आसी कैमेरा भल थी ना मत कही ना आनी कैमेरा केमती मुझे जानी कौन कह से हाँ हाँ सुना कौन लुचई रखी पापा सुना रखी आने जाइए कौन देख मिठा भी आसी होली ना मोबाइल मोबाइल मिठा आसी जा ओपन कर सुना आनी कहला चार्ज लगेगा स्प्रिंग देखा चालू कला पर लगे मोबाइल चालू है पर चार्जर लगे बर्तमान मोबाइल चालू करवा सुना
ଚାଲୁ ହେଇଗଲା ଚାଲୁ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନା 4 ବର୍ଷ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚଲେଇଲି। ଆମର କରୋନା ଟାଇମ୍ରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋବାଇଲ ମୋର କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଗଲା ବର୍ଷ ଛେଚି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆହୁରି ବୋଧେ ଚାଲିଥାନ୍ତା। ଏବେ ବି ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ହି ଜଲ୍ଦି ହିଟ୍ ବି ହେଉଛି ଅଧିକା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 4 ବର୍ଷ। 4 ବର୍ଷ ହେଲା। 2020ରେ ନା କରୋନା ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ତ ଗାଁରେ ରହିଯାଇଥିଲି, ଦେଇପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା ପାର୍ସଲ। ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି ମୋ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ହିଁ ନଥିଲା ଟୋଟାଲି କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡେଲିଭରି ସବୁ ଚାଲିଲା ସେତେବେଳେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ନା କହୁଥିଲା, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ନା ଅର୍ଡ଼ର କରି ଗାଁ ଯାଇଥିଲା ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ। ତାପରେ ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆସିଲି। ଟ୍ରେନ୍ ବି ଆମର ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିଛି। ସୁନା ବି ଛୋଟ ଥିଲା, ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିଲି ଧରିକିରି। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ୟୁଜ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ମାନେ ସୁନା ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଉ ସୁନା ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ନ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତା ଯଦି ଆହୁରି ବି ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ଚାଲିଥାନ୍ତା। ଓକେ ଓକେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା ଆମର ବାହାରେ କରୁଛି ମିଠା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ମିଠା ଖାଇବ, ଭାତ ଖାଇବା ତାର ସରିଛି। ବାହାର କରୁନ ଗୋଟେ ନା କାରଣ ବାହାର କରୁନ ବାହାର କର। ପଡ଼ିବ। ଧର ଧର ଧର। ସୁନା ଫାଷ୍ଟ ମିଠା ଖାଇବ, ମିଠା ଖାଇବ, ମିଠା ଖାଇବ। ଖାଇଲା ମିଠା। କାହିଁ ଏପଟେ ମିଠା ନିଅ। ଏପଟେ ଚାଲିଛି ସେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। କ'ଣ ମୋବାଇଲରେ ସେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଧର ଧର ଧର। ଖାଇଦିଅ। ମୁଁ ଖୁଆଇବି ଗୋଟେ। ସୁନା ଖୁଆଇବ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ଖାଇସାରନ୍ତୁ। ଦେଶୀ ମିଠା ଖାଅନା। ଖୁଆଇଦେବ ସୁନା କହୁଛି ମିଠା କାହିଁ କହିଲେ। ମୋବାଇଲ ବି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ମିଠା ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା।